पुरी मंच रे परिवेषण हो नथिबो गाइबी ना ताले ठीक अछि काली जो मो समुद्री आसी कहले मो समुद्री माइचिया हाँ कहले मुंडो पुओ वाला माइचिया से झियो वाला कौन आपण कहबे देखु ना कथा को बाटे काम को बाटे उच्चारण गोटे आचरण गोटे ये गेरुआ वस्त्र से गड़गड़िया माली मुंड ऊपर दिया जाइए कौन ना निशा निवारण केन्द्र बाइक रे जाउथले हजार पिला कटक बादामबाड़ी भुवनेश्वर राली कले मुझे पिले कुआ जाऊ ना सारे निशा निवारण हलदिया पताका उड़ू देखला बेलू बरगछ मूले ठिया होती समस्त लिक्रे बाकाड़ी आ रॉयल स्टार ये मुंडे बंधा है ठेका निशा निवारण से लिकी भितर आपण मानकर रॉयल स्टार ये पूरा कलिजुग महापुरुष अच्युतानंद छोटिया कथा कहते जो धूपकाठी लिखाई नकली प्रति सावधान से गोटाक नकली से गोटाक नकली बोली बड़ बड़ लिखाई नकली प्रति सावधान जो लिखाई ये जगह परिश्रा करूँ ना यही गोटाक नर्दमा थी गुड़ाए लोक परिश्रा कर गोटे लिखिदे तेणु ये लेखा जोखा कथार कि ना अच्छी पाठरे गायक शिरोमणि निरंजन कहले ठीक अच्छे आज्ञा जो पद जो विषय अईठा से विषय हम महापुरुष अच्युत कहले क्षीर तो अईठा ये निरत अईठा आबर अईठा वेद हरिनाम गोटा सुधा तो अईठा अईठा के गाई क्षीर बाछुरी अईठा कर गचर फूल ब्रह्मर अईठा कर हरिनाम महामंत्र को संकीर्तन माने वैष्णव भाई माने अईठा कर तमें कईटा तत्व विषय आध्यात्मिक तम पाला अच्छी रुक्मिणी बाहला कृष्ण को शिशुपालन अफंडेड हो लज्जा पाई पलैला शला को भिड़े नंडा कला तेमे कौन भोजी खाइया जीव कौन ये समाज प्रति गोटे वार्ता देच मत से कह मु जानी नृसिंह होता जरिया 5 जन पिला परिवर्तन बहु फेरार ताने से शिक्षाटा दे ये रुक्मिणी स्वयंवर कौन सुनीता विलियम जानी रामदेव गपुचंडी रुक्मिणी स्वयंवर रविशंकर ना हरिशंकर तमें जदि कहल काली कलनी रामनवमी उपलक्षे पाला गोटे आध्यात्मिक प्रश्न छाड़ी गली सीता को रावण नेला महानाटक श्लोक टे गायकी छाड़ी काली 100 श्लोक मु गाई तेमे कहल श्लोक रे पहाच कर तुम पार्टी रे गोटे उच्चारण तुम काम आ गोटे कहीकि लाभ ना केवल बंधु बांधी तुम सकाशे नुह से आदर्श परिवार से समुद्रणी तार निष्ठा अच्छी तार व्रत अच्छी तारी पाई जेते जेते आघात होची तमे मुक्ति पाउछ कोनो साप कामुला कोनो कुकुर कामुला कोनो देह खराब होला तमे तो मंचू को पाला आइछो तुम घर कथा टी गपिबो हौ गुणग्राही विवेकी मोडरी वे श्रावण जहा जहा नायो मानो बुई हेबो आलोचन निरंजन करंगर ये पाला प्रवचन निज हाथरू निज कलमरू निज लेखारू कहले निज लेखाटा गाइले तो को कवि लेखा गाइले सिना से मोर सम्मान्य मोर दूरदूरांतर छुट्टी आसती भाई भौणी मौसा मैंने पाला पाला हुए लगुच पाला पूरा खुशी मनीष जमती आचार विचार विवेक ज्ञान पाखे पाला मध्यम भरपूर अच्छी निज उपस्थित कुर्बासिंह महापुर घर मिश्र मा 5 जन स्टाफ जनका 300,000 टका प्रस्तुत कर शुल्क माध्यम छिड़ा समस्ते
मत आशीर्वाद करेंगे 1000 पुरस्कार कृपा सिंधु घर जय माता जहा ना तो कृपा सिंधु कृपा शब्दर अर्थ हूँ कल्याण कृपा शब्दर हूँ आशीर्वाद ए महत आशाकांक्षा के नहीं ये प्रोत्साहन ये भारतीय मुद्रा को आम लक्षे सुवर्ण मुद्रा भाव में ग्रहण करी महाप्रभु सत्यनारायण कोटि कैवल्य कृपा कल्लोल भिक्षा करुचु कृपा सिंधु महाशयंकर सपरिवार वर्गंकर ए बक्सीबारिका पाला कमिटर कर्मकर्ता महोदय मानकर उपस्थान हो धैर्यर सहकार महामूल्य आपण मानकर शारीरिक संसार निवृत्त रही प्रभु मार्ग में मार्गी हाँपाई आपण मैंने जो उपवेशन कर प्रतीक्षा कर समस्त गोटे उच्च स्वर हरिबोल हुलहुली हो कृपा सिंधु बाबूंकर एवं समस्त नर नारायण नारी नारी विश्वर शांति मैत्री सत्य धर्म न्याय प्रतिष्ठा ही विश्वर कल्याण हो बोलानंदे हो बाप घर केन्दुझर सासु घर पुरी ये पटे तारिणी माँ से पटे श्रीहरि बाप घर केन्दु ये पटे बाप घर केन्दु झरा सासु घर पुरी ये पटे तारिणी ये गुण रही विवेकी मोड़ रंग श्रवण जहाँ जहाँ न्याय मन हे बोलोचन दया रखी थे प्रभु श्री रघुनंदन आइया गो पटप गरीबा को बेल नहीं जान हरिबा ठारू पुराण गरीबा वर्णन ये गीतटी जे लिखिछन भाइराल होता बापघर केन्दुझर शाशुघर पुरी अलेखचंद्र विश्वास सुंदर गीतटी से झीटी किए किए आज्ञा आज आपण माने मालिका सहित ये गीत को जोड़ बेश 500 वर्ष तले लिखाई था उत्तरे गाजिब दक्षिणे साजिब पूर्वे न रहिबे कही झाड़बाड़ लगी थिबे जते जन उत्तर दिगरे खेती हम दक्षिण दिगरे खेती हम पूर्व दिगरे बहा खेती हम बेश जेतिक सत्य धर्म न्याय सत्य जुग को विहन रहिबे सत्य प्रतिष्ठा करिवे न्याय प्रतिष्ठा करिवे से माने रहिबे पश्चिमांचल रहिबे उत्कल प्रदेश आज्ञा पश्चिमांचल देखम बेश पुरी जगन्नाथ नंदीघोष रथ एते प्रसिद्ध हेले कौन हम केन्दुझर रथ ग्रीनिज बुक रे स्थान पाए आज्ञा आज्ञा छोटिया कथा कहीं नंदीघोष पाइला नहीं काहे की पाइला नहीं आज्ञा माटीर महात्मा आज ये पश्चिम ओडिशार पुओ आज्ञा से निजे जानिली मु निजे मुख्यमंत्री हेबी हां भगवान नहीं से राजा सीट रे बसै बेश ठाकुर यही पश्चिम झाड़बाड़ लगी थे जो झाड़बाड़ लगी बेश धर्म आउ अल्प बाटे आपण भावुन सत्य जुग ये कली जुग ना कली सरी सरी आसला बेश सत्य धर्म न्याय प्रतिष्ठा है आज्ञा ये बाहापिया केते जनकर आउ बाहापा चलिबो नहीं नहीं पाठ नाही लोक असत्य रे घुरी 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 पहरी अणनिश्वासी सत्यर संधान कले केड़े केड़े वैज्ञानिक केड़े केड़े ज्ञानी पुणी आईले आध्यात्मिक ये भारत वर्ष पुण्यमाटी बेश आज भारत माता किए किए भारतर सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी यही पश्चिम ओडिशार गोटे झील आज्ञा किए जानी था 21टा सीट आम हवा ना ये सब आगुरु सिद्धांत सरी आज्ञा जो दिन अर्जुन कहले प्रभु मु युद्ध करी ना कहीं ना ये महाभारत महासवर मु करी ना विश्वपिता करुणा सागर टी हसी देले बेश कहले अरे सखा ये महाभारत युद्ध तो सरी जाइए तू करबनी कौन सरी जाइछि परा तो पाई जहा बाकी अच्छी परा मो पाई सरी जाइछि
ଛବି ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ନାଚିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାଇଁ? ହଉ ଆଜ୍ଞା ତୋ ପାଇଁ ସିନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଲି ହବ, ତୁ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗାୟକଟିଏ ହେବି, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ପାଳିଆଟିଏ ହେବୁ, ସେ ଜାଣିନି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସେ ଜାଣିନି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଯେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, କଳିରେ ପାଟି ନ ଫିଟୁଛି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? କେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ଯେ ଖୋଲିବ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସେହି ଦେବ। ଆଉ କିଛି ଦିନେ ଦେଖିବ ଚଢେଇ ମାନେ କଥା କହିବେ। କାଉ କଥା କହୁଛି, କାଉ ପରା କଥା ଭାଇରାଲ ହେଇନି? କାଉ କଥା ବାପା ଡାକୁଛି, କାଉ ଡାକିଲାଣି ବାପା ବାପା, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଫେସବୁକରେ, କୋଉଥିରେ? ଫେସବୁକରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ହଁ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ, 550 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି? କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନାହିଁ? ମୋର ଯେମିତି ମାୟା, ସେ ମୋର ସମୁଦି, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ବାପା, ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ସେ ମୋ ଭାଇ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଗୋଟେ ବଡ ସିଂହାସନରେ ମୁକୁଟ ଲଗେଇବି, ଏ ଆଶା ମୋର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଟିକେ ହସିଲେ। ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କେ ତବ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର, କହିଲେ ସଖା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି ହବ ସେ ଜାଗା ଭୂମିଟାକୁ ଚାଲ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସିବା, କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନାରୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା। ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଟିକେ ଧୀର ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଲୋ ମା। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରୁହ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ ବସି ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦିବେ କାହିଁକି? ସେ ବସି ମାଉସୀ ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କୂଅ ମୂଳରେ, ସେ ବାମ୍ଫି କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁନି? ହଁ କବି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି, ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। କମଳାକାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦି ଜାଗା ରଖିଛି, ପଳେଇଲାଣି କିଛି। ଆରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ସତରେ ପାଲା ବାଲା କଳି କରୁ? ଆମେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ଗୋଟାଏ ଜାଗା ସମୁଦ୍ର କହିଲା ମୁଁ ସଚିଦାସ ମୋ ସମୁଦ୍ର କିଛି ଜାଣିନି, ମୂର୍ଖୁଟାଏ।
ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖଟେ ସେ କମିଟି ବାଲା କହିଲେ ଆମେ ତ ଦିଟା ଯାକ ମୂର୍ଖ ଆଣିଛୁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବୁ ତମେ ତ ତାକୁ କହିଲ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ତ ତମକୁ କହିଲା କିଛି ଜାଣିନି ତମେ ତ ଦିଟା ଯାକ କିଛି ଜାଣିନା ଆମେ କାହିଁକି 12,000 ନା ଦେବୁ 1,000 ଟଙ୍କା ନା କାଟୁଥିଲେ ପୁଣି ହସି ହସିଆ କଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ବାଲା କାହିଁ କୁହାକୁହି ହନ୍ତି କାହିଁ ପ୍ରବଚକ ତ ପ୍ରବଚକକୁ କହେ ନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ତ ଶିକ୍ଷକକୁ କହେ ନା ଆପଣ ପାଲାକାର ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯୋଡ଼ାଇ ନଢୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଲାକାର ମାନେ ପର ପ୍ରତି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କାହିଁ କର କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇଲି କଣ ଆଜ୍ଞା ମାଲୋ ଗୋଟାଏ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋହୂଟିଏ ଘର ଓଳଉଛି କାହିଁକି ଶୁଣ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଦିଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଟା ବାବାଜୀ ଗୁରୁ ଚେଲା ଭଲକିରି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମାଳି ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମା ଖାଇବାକୁ ଅଛି ବୋହୂଟି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିଦେବି ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ କରିଦେବି ଆପଣ ଖାଇବେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କଣ କରିବୁ ଆମେ ବା ଗାଧେଇନୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ସକାଳେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଗାଧେଇବୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗାଧେଇବୁ ତୁ ରୋଷେଇ କର ଆମେ ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ ଗୋଟାଏ ବାବାଜୀ କହିଲା ହେ ତେଲ ଲଗେଇଲା ତେଲ ଦେଲେ ସାବୁନ ଦେଲେ ଅତର ଦେଲେ କହିଲେ ବାବାଜୀ 2 ଜଣ ଗାଧେଇ ଯିବେ ସେ ବୋହୂଟି ଆଣି ଦେଲା ଦିଟା ଯାକ ବାବାଜୀ ଅନାହାନି ହେଲେ କହିଲେ ଆଗ କିଏ ଗାଧେଇ ଯିବ ନା 2 ଜଣ ଜାନା ନାହିଁ ଆମ ଝୁଲା ମୁଣ୍ଡା ଥୋଇକି ଏକୁଟିଆ ଯିବା କିଏ ନେଇଯିବ ସେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚେଲାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ ତୁ ଯିବୁ ଚେଲା ବସିଲା ଇଏ ଚେଲା ବସିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଗାଧୋଇ ନ ଗଲା ଚେଲାକୁ ଆସି ଯେ ବଧୁ ଚାରଣ ଗଲା ଚେଲା ବଇଛି ବୁଢା ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ ବୋହୂଟି କହିଲା କହିଲା ବାବା ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ପାଠ ପଢୁନି ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ପବଜି ଖେଳୁଛି ତା ବାପା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ଆଣୁଛି ଭଲ କାମ କରୁନି ମୋବାଇଲ ଧରି ଶୋଉଛି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଦବ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ ନା ବଢିଆ ଡେଉଁରିଆ ଟିକେ ଦେଇଯିବି ସତ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବନି ତୋ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହବ ତୋ ଘର ଆହୁରି 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି କିଣା ହବ ବାବା ଆପଣ ସେତିକି କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେତିକି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିରଋଣୀ ହେଇକି ରହିବ ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସେ ହଁ ବାବା ସେ ତ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଯେ ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି କାହିଁକି ସେଇଟା ଗଧୁଟା ସତରେ ସେ ବାବାଜୀଟା ଗଧୁଟା ସେ ଗଧ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଲେ ଡେଉଁରିଆ ଟିକେ ଦେବି ଗାଧେଇ ପଡିକି ଆସେ ହଁ ବାବା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଇଲା ଚେଲା ଗାଧେଇ ଗଲା ଗୁରୁ ବସିକିରି ଚିତା କରୁଛି ବୋହୂଟି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ବାବା ପୁଅଟା ଜମା ପାଠ ପଢୁନି ମୁଁ ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲମ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେବି ମୁଁ ଖାଇସାରେ ନୁଚେଇକି ରଖିବୁ ହେଲେ ତାକୁ କହିବୁନି କାହିଁକି ସେଇଟା ଗଧୁଟା କିଛି ଜାଣିନି ସତରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବାବାଜୀ କହିଲା ଗୁରୁ କହିଲା ଚେଲାକୁ ଗଧ ଚେଲା କହିଲା ଗୁରୁକୁ ଗଧ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ ଇଏ ନେଇକି ଗୋଟେ କଂସାରେ ଗୋଟାଏ ଚୋକଡ଼ ଲୁଣ ପକେଇ ଥୋଇଦେଲା ବାବା ନିଅ ବାବା ବାବାଜୀ କହିଲେ ଛତୁଆ ଚୁନା ଦେଇଛି କହିଲେ ଆରେ ମା ଇଏ କ'ଣ ନା ଚୋକଡ଼ କୁଣ୍ଡା ନା ଆମେ କୁଣ୍ଡା ଚକୁଡିକି ଦେଇଛି ନା ଆମେ କ'ଣ ବଳଦ ନା ତମେ ବଳଦ ନୁହଁ ତମେ 2ଟା ଯାକ ଗଧ ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଗଧ ତମେ କହୁଛ ସିଏ ଗଧ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ତୁମେ ନଥିଲ ଯେ ସେ କହିଦେଲା ଗଧ ତୁମେ ନଥିଲ ଯେ ସେ ପୁଣି କହିଥିଲା ଗଧ ତମେ ତ 2ଟା ଯାକ ଗଧ ତମେ କ'ଣ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇବ ଚୋକଡ଼ ଖାଇକି ଯାଅ ତମେ ଚୋକଡ଼ ଖାଇକି ଯା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଜା ଦେବା ଯାହାକୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ନୃସିଂହ ହୋତା ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଚିଦାସ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ନୁହଁ କି ଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ କର ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ କହିଲା ତୁଜାକୁ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା କ'ଣ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାନ୍ଦୁଛି କୂଅ ମୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ